TTADC Chongmarini Sikang Phanchaton Lajak BJP Bodol 28 Sito 28 no tui Keplai Ingnai ADC Chongmari wo Keplai Ingnani Saktar Mumbai Salbrum no Lam Songma Panda Khlai Tongo Obahikeno Tini 37 Dismuk Mondolni Chaitung Mumbai Rotanpur ADC Village o Kaisa Hati Sabha Panda Khlaijaka O Pandani Bisingtei Tipramotha CPIM Yakarei 252 family ni 764 voters BJP ni Bana Romka Borona Bodoli Bana Yafarei Lam Sogoi Naharka Tiprasa Hamkrai Mantri Brahman Vikas Deburma Hasti BJP President Rajiv Bhattacharya ex MP Brahman Rebuti Tirprano Khoboi Kubni Nangnai Songnai Adong Robo Manjaka Nainide Paitheko Tamo Sakajini Nangpliwo भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी तो मीडिया रंगनो तिनी नरकनु खुना तिनी इप्रामथा याकारै तिनी जेबेबे बरक যোগদান फायगाचिनि लगिवो बरनो बेलाय हामबाय याफारो एडिसि निर्वाचनते बिसि दिन करिखा बिसि दिन बिसिङाव उंनाय कारण आगे जे बरक 5 বছর सिगां जातिनि कक सावै दफानि कक सावै माने तिनि दफानो मुक्ति रिनानि सावै कोनो कुन खायमालिया एकटा कोनो किछु खायमालिया निजिनि स्वार्थ अंखा निजिनि डेभलपमेन्ट अंखा ते कोनो बुनि बाय कोनो खाया जोंनि पाब्लिक बाय कोनो खाया बरक साव रां रहोर सठिक न किन्तु ओ रां बाय बरक गभर्नमेन्टनि रां क्लांगै बरक विदेश भ्रमण खायो टंथगलायो आमुद भ्रमण खायो प्रमोद खालायो मोसालायो हा रोजाबलायो लन्डनाव थांगै फरेनाव थांगै आमेरिका थांगै सिंगापुराव थांगै बरक नुखुना जतन मेडिया आबायनो बायनो खुद जरा नासिं दंगो बसकां बरक पाब्लिक रक जों चिनि पाब्लिक रक गंनो जवाब होनाय बसकांगो जों बीजेपी नो दखल खालामो प्राय 700 উপর আমার বেশিরভাগ তীব্রমাত্রা সিপিআইএম বিভিন্ন দল থেকে পেকা তো ও জায়গা যারা জনগণ বড় শ্রী পার্টি জয়েন ফ্যামিলি একটা কারণ যে থানে 5 বছর এডিসি থাকার বড় কোনো পুলিশ শাখা থানচা ত্রিপ্রাসা লাস্ট ফাইট অনেক কিছু শাখা এগ্রিমেন্ট কিন্তু কোনো কিছু ঋণ মালিয়া ত্রিপ্রালেন মালিয়া কোনো কিছু तो हाईने बागै बीजेपी जेहेतु रि दङ रिनाय पार्टी बाय फांसि नाय जरा साननाय पार्टी बाय दङ हाईने बागै बीजेपी जय संग्रह तो जनगण একটা নাইও বরনি হামক্রাই ডেভেলপমেন্ট ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট সার্বিক বিকাশ তো কোনো কিছু মালি এডিসি প্রধান থেকে লাভারিও বিজেপি সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট তারপরে তুই হর নক কিতানক গ্যাস থেকে উঠো বাতা উঠো যত রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার তাহলে এডিসি তেমন রেখা এডিসি যেটা ঋণ তোমানি আবো কোনো কিছু বড় রিলিয়া অর্থাৎ বড় নিব দায়িত্ব তুমি অনেক কিছু খাইনানি কিন্তু কোনো কিছু খাইলিয়া जों खोनाका বিভিন্ন জায়গা 500 গ্রাম 700 গ্রাম খুদুং দিও আবাই তো বহু পুনিয়া তো না এবারে কর্মচারী নিয়োগ খাইমা খবর বরনে 6000 পুলিশ 25000 কর্মচারী আও বসে মুগলিয়া রাং রিয়া হিলি সাও রাং রিমানি হিসাব जों দিখা যেমন 40 কোটি हॉस्पिटल तानानै रां आबो हॉस्पिटल 3 বছর में कमप्लीट खेलिया 50টা स्मोक हाउस 18 कोटी रां तेलांगै 2টা फानो स्मोक हाउस कमप्लीट खेलिया ताले ताई एक मास से दंसि एप्रिल इलेक्शन नंनाय ताई बुग्रो 50टा काम खेले बरक स्मोक हाउस नि अमाहाय रां रिया नि सवर जेटा रां दिखा आबो फानो ताई फुलुगि तो पब्लिक पोजीशन का बरना ना ग्रेटर टिप्रालेन ना लास्ट फाइट ना कोनो किछु आइनि बागे न जे रिनाय पार्टी बीजेपी में कमत चावैने बड़ बिस्कुट এবং जों फाइनाल 2026 इलेक्शन जनगण जोंनो भोट दिवै एडिसिओ जोंनो आचुगिनाय आवश्यक पूर्ण विश्वास बरने एक अंका मिस मैनेजमेंट बाजेट तो बेतन आलादा पेंशन आलादा आबाहाय कोनो किछु करे बाजेट तो যত কিছু ন রাং जों रहरो যত হিসাব নয় যেমন দম দি বরং যদি 600 কোটি টাকা রাং দিখাইকে আরো রমজাক তংনাই নং আরো নিন কর্মচারী নব মারিনায় পেনশন বো মারিনায় ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বো মারিনায় আমক রাজ্যবো जों সেন্ট্রাল থেকে হাইকেনো তুইতি অর্থাৎ নিনি 200 কর্মচারী তবকে 200 নে স্যালারি মাসে বছর থাক বছর থাক এক বছরনি বাজেট থেকে আলাদা খাইনা নাঙ্গো কারণ আমনো তো নং রিনাসে নাংনাইবা নং সামুং তাংনা থাকাকে কর্মচারী ছাড়া তো সম্ভবইয়া তাইলে তিনি এমন জায়গাও থাকা বড় আর রাংনো
ওয়ানসুগি ওই কর্মচারী বেতন দিনা নাঙ্গো আর কম না ওয়ানসুগি ওই আর আগনো বরং অন্য জায়গা খরচা খাইকা খরচা খাই মানে ওরা তখন তিনি মন্ত্রী থাকা বত দপ্তর নাই তো সেই মানব ও লন্ডনে বেরিয়ে থাকা কালচারাল টিম তেলাঙ্গি থাকা বিভিন্ন ফুনুগে বড় খরচা খাইকা কিন্তু কর্মচারী বাকি ওয়ানসুগলিয়া পেনশন খানায় বড় বাকি ওয়ানসুগলিয়া আবনি বাকি তিনি পেনশননি রাং রিলিয়া বিথি জানানি পয়সা শান্ত 20 মানে 20 পাই চাউই থিনানি রাং দিদি হিনই সান্না নাঙ্গু তিনি পেনশনার্স আবার কর্মচারী বেতন মিয়াও 3 তারিখ চিনি প্রদ্যুৎ বাবু লাইভ পাইসাও নों हाइके सावि तमनेबा आबनो तो आगे वानसना नांगौ निनि याको जे रां दङ बै नों मेनेज खालाम नांगौ नों परिबारनि कर्ता संसार बाहायके चालनाय निनि इनकाम मासो जदि 10000 के 10000 बायनो बुसानि स्कुल फीस एत नांनाय लुमखायके बिथि जानानि 10 टाका आबो नों आगे वानसना नांगौ निनि माइरं पाइनानि थक पाइनानि वानसना नांगौ आबो नों वानसुगियाव जदि नोंगो तमहि माने सिनेमा हल थांगै चुआक नोंलायै लाबो खर्चा खायके बाहायख्लाय स्कुलनि फीस दिनाय बाचारायनि आमो हाइसे एडिसि सरकार बाहाय माने नांगमानि जागाव वानसुगिया अन्न जागा खर्चा खाय दिनै अभिभाबक